Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Former President Rodrigo Duterte nga miabot gikan sa Hong Kong gisugat og warrant of arrest. Minglanilya LGU susihon ang background sa mga nagmarcha nga langyaw sulod sa subdivision. Kaso sa dengue sa Cebu City midoble, 223 ka mga kaso natala gikan Enero hangtod Pebrero. Og tinun-an sa University of the Visayas nag-rank 3 sa 2025 Criminologist Licensure Examination. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Gidakop sa kapulisan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte pinasikad sa arrest warrant nga gipagawa sa International Criminal Court. Ang detalye ni Nico Sereno. Clear to me now the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. Kini ang pamahayag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dihang gidala siya sa mga pulis sa Villamor Air Base. Pipila ka oras human siya miabot sa Ninoy Aquino International Airport gikan sa Hong Kong kaganihang buntag. Ang arrest warrant gipagawa sa ICC nunod sa Crimes Against Humanity batok kang Duterte. Tungod kini sa mga giyong kaso sa pagpatay ug pag-abuso atol sa anti-drug campaign sa iyang administrasyon. Matud sa usa siya mga abogado ug kanhi presidential spokesperson Salvador Panelo, unlawful ang gihimong pagdakop sa kanhi presidente. Nagtuo si Attorney Panelo nga walay kopya sa arrest warrant ang kapulisan, maong wala gipaduol kang Duterte ang iyang mga abogado. Gibarugan niya, illegal ang pag-aresto tungod kay ang warrant gikan sa ICC nga walay jurisdiction sa Pilipinas. Sa Villamor Air Base, gibasahan sa iyang katungod ang kanhi presidente ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you. Sa official statement sa Presidential Communications Office, anaara sa maayong panglawas ang kanhi presidente, human masusi sa mga doktor. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subay sa mong balita, nagtapok ang mga cause-oriented group nga mihangop sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Alang sa detalye, makauban nato live si Nico Sereno. Nick? Yes, may agi og reaksyon ini pagka-aresto sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nagpahigayon og picket rally karong hapon kining mga sakop sa lain-laing cause-oriented groups sa Sugbo. Alas 5 karong hapon may gilusad nila kinailang protesta karon dinhi sa Fuente Osmeña Rotonda. Katong kaniadtong nga clock tower nga lugar sa Fuente, kun diin kasamtangang gi-construct ang BRT station, may kaniadto mao mo gini ang lugar kung asa magrally ang mga militanteng pundok. Mausab kini ang ilang gitapukan karong adlaw sa ilang paglusad og lihok protesta dinhi sa Fuente Osmeña. Panawagan nila hustisya alang sa mga biktima sa extrajudicial killings. Misuporta sila sa pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa kauluhan aron nga matud pa nila mas maayong manubag ang kanhi opisyal sa iyang mga nahimo og mas maayo nga makatubag kini sa tanan nga mga panghitabo atol sa iyang administrasyon. Dinhi sa ilang kalihukan nga gilusad karong hapon may nagpadayon pa kini duna pagkunumatod pay mga family members sa mga EJK o extrajudicial killing victims nga gikatakda nga mo istorya sab dinhi sa ilang rally karong hapon. Matod ni Jaime Paglinawan sa Bayan Muna Central Visayas, karong adlaw lang gyud nila na organisar kini ilang lihok protesta karon human sila makadawat sa report kabahin sa nahitabo sa kanhi presidente nga gidakop dito sa kauluhan. Nakadesisyon sila nga muhimo dayon og lihok protesta karong hapon in support ni ining gihimo sa International Criminal Court sa pag-release na og warrant of arrest sa kanhi presidente. Nagpadayon pa may ni mga orasa karon ang ilang lihok protesta. Gibanabana nato mabuti og mga 50 ka mga tawo ang niya pa dire nga nagtapok pag-ulhay lang gyud nagsugod kini ilang kalihukan karon og ubay-ubay pa nga mga speakers, mga mamung karong taw-taon, mga leaders sa lain-lain nga mga cause-oriented ug progressive groups ug katong giingon nila nga mga
pipila ka mga family members ilang giimbitar nga nakasinati ni atong EJK o mga victims mismo sa EJK ni atong panahon sa administrasyong Duterte. Mo kanang latest may gikan dinhi sa Fuente Osmeña Rotonda. Daghang salamat, Nico Sereno. Magtiayong nagpuyo sa usa ka subdivision sa lungsod sa Minglanilla, midangop sa buhatan sa mayor ug sa kapulisan sa lungsod. Nabalaka sila sa ilang seguridad tungod sa presensya sa mga langyaw. Niadtong Marso 4 na videohan ang kapinsa sa 60 ka mga langyaw nga nagsulubog ito mga sapot samtang nagmarcha sud sa subdivision. Ang report ni Femari Dumabo. Personal nilang gipadang at sa buhatan ni Mayor Rajiv Inad ang gibati nilang kahingawa o kabalaka sa ilang seguridad tungod sa presensya sa mga langyaw sa ilang dapit. Ilabi na nga matud pa sagad sa mga langyaw kusog kayong magpadagan sa ilang mga sakyanan sud sa subdivision. Samtang ang uban magdaladala og kinagiban. Giyawag usab sila sa Office of the Mayor nga ipadangat ang ilang kabalaka sa Minglanilla Police Station. Hinungdan nga kagayang buntag ni duol usab sila sa police station aron pagpablatter. Hadlok nami sa among safety sa Minglanilla Highlands. Just to let you know, they are so aggressive. Maglakaw-lakaw na sila sa daan, magdaladala og sundang. Na-incident nga akong anak, gihilabtan sa bata. Ang inahan mismo ni sulong sa ako. Pasa yun nga nituyok sa playground just to let us know nga dapat ba mahadlok mi manay mapil na mo. Yes, paranoia. Exactly yun. Paranoia ang among na-feel, dili lang ako. On behalf of the homeowners, hadlok man sila. I'm taking the risk right now to let everybody know that they are dangerous. Nakigtagbo na si Mayor Rajiv Inad sa taga Bureau of Immigration kagahapon sa buntag. Sa post sa social media page, gipahibaw sa mayor nga gisusi na sa taga Bureau of Immigration ang background sa mga langyaw. Matod sa mayor, nakapadangat na usab ang Bureau of Immigration og report ug sa ilang rekomendasyon sa uluhan nilang buhatan. Sa susamang post sa mayor, iyang gisaysi ang pamahayag ni Attorney Brandon Inad, Bureau of Immigration Terminal Head sa Mactan Cebu International Airport, nga maabi-abihon man ang mga sugbuanon sa mga turista apan di kinahanglang mosunod ang mga langyaw sa balaod sa nasod og siguroong wa sila'y mamahimong kalapasan. Lakip sa gipakigtagbuan sa mayor ang kadagkuan sa Minglanilla Police og developer sa subdivision. Giangkon sa mayor nga nakahatag og kahingawa sa publiko ang nag-viral nga video sa pagpaygayad og marcha sa mga langyaw nitong Marso 4. Ang grupo sa mga langyaw matud pa ni pahibaw sa tagduma sa subdivision nga igo lang silang mi-reenact sa usa ka sikat nga salida nga medieval fantasy. Apan saysay sa leader sa mga langyaw ngadto sa Minglanilla Police nga usa sila ka religious group nga gitawag og those in need of father ug ang ilang gibuhat usa ka religious activity. Nagpadayon usab ang gihimong profiling sa kapulisan sa mga langyaw. Who are they? What are they doing in our country, in my country? Unsay status sa immigration nila? Until when are they going to stay here in our country? Because they say that Cebu, specifically in Minglanilla, is their promised land. So we need to say, di na sila mupahawa. Saturday, I personally went sa Minglanilla Police Station at pinuntahan ko rin mismo yung subdivision kung saan nagkaroon nga ng sinasabing pagmarcha ng mga foreigners while wearing black clothing, no? And nakausap ko mismo yung leader nila at nakausap ko rin yung ilang mga miyembro nila. And during our dialogue ay kasama namin doon ang Bureau of Immigration. We will take our action after na ma-verify ng Bureau of Immigration yung mga documents ng mga foreigners na yun. Gawas nga nanggitag pamaagi ang developer nga dili na masubli pa ang hitabo. Mato di Mayor Rajiv Inad nga gikinahanglang proactive ang lungsod ug ang kapulisan pinaagi sa pagpatuman sa police visibility sa dapit. Magbinantayon sa mga gipanghimo niini. Obanik Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nagkataas ang mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Sugbo nga mo'y gitutukan karon sa Cebu City LGU. Si Alan Domingo sa report. Base sa data nga nadawat sa mayor sa dakbayan, nakatala og 223 ka kaso sa dengue sa buwan sa Pebrero nga mas taas sa 206 ka kaso niadtong nakalabayng buwan sa Enero. Kung itandi kini sa mga buwan sa nakalabayng tuig, mas taas kini sa hanglit nakatala lang og 93 ka kaso sa Enero o 100 ka mga kaso sa Pebrero 2024.
Bisan pa man og adunay pagsaka sa kaso sa dengue apan dili pa panahon nga modeklarar kuno og health emergency ang syudad sa Sugbo, matod sa mayor. I don't see any cause for the office to call on a public health emergency regarding dengue, so we will not declare such. Gipatutukan karon sa kagamhanan syudad ang problema sa panglawas, ilabi na ang kaso sa dengue. Gipatuman sa syudad ang mga dengue prevention program sama sa environmental management, paglambigit sa katilingban, pag-edukar sa katawhan sa peligro sa balatian o kanunay pagpanglimpyo sa madapit nga pasanayan sa malamok nga nagdala og dengue. Labaw sa tanan ang sayo nga pagkonsulta o galing adunay pamation ang mga tao, ilabi na ang kabataan sa ilahang panglawas. Still high compared to last year, so muna we have interventions already regarding dengue. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Napriso ang duha ka mga bayot nga gipasangin lang ni among-among sa usa ka 17 anyos nga lalaki niadtong Domingo sa kadlawon Marso 9 sa panimay sa biktima sa barangay Naala, Dakbayan, Sanaga. Si alias Junjun, 17 anyos, ulitaw, usa ka tinun-an sa usa ka universidad sa Dakbayan sa Subo. May reklamo sa kapulisan sa City of Naga pagka alas 5 sa kadlaw niadtong Domingo uban sa iyang uyuan. Napusasan ang mga suspitsado nga nag-edad og 25 anyos taga barangay San Roque, Talisay City ug 20 anyos nga classmate sa biktima nga taga Dakbayan sa Subo. Sa pakisusi sa kapulisan, nagtagay silang tulo sugod sa alas 8 sa Sabado sa gabi hangtod sa Domingo sa kadlawon. Pagkahubog sa biktima, giamong-amungan matud pa kini. Kasong pagpanglugos o kalapasan sa RA 8353 in relation to RA 7610 ang napasaka na kaso batok sa duha kagahapon sa hapon. Gikiha na ang giilang snail vlogger sa lungsod sa Konsolasyon. Ang kapulisan sa mong lugar ang mi-file na og reklamong alarm and scandal batok sa vlogger nga si Brian Imnasi o mas na ilang Boss LB. Tungod kini sa gihimong stunt ni Imnasi sa highway sa may poblasyon Occidental niadtong Domingo sa hapon. Nag-costume og daw snail o kuhol si Imnasi ug hinay kaayong milihok sa daan. Bisa nakamugna na sa traffic o gibusinahan nag-ayo sa ubang mga drivers. Nangayong pasaylo si Imnasi sa iyang nahimo ug mipasabot sa iyang habig kabahin niini. Aminado hinuon siya nga alang lang kadto sa iyang content. Apan gipadayag sa kapulisan, ipadayon gihapon nila ang pagkiha aron paghatag sa mensahe sa mga vloggers nga mamahimong responsable ug ikonsidera ang mga tao kung makahasol ba. Giimbestigahan sa Lapu-Lapu City Police kining managlahing insidente sa kawat sa moabot 3 ka balay sa Lapu-Lapu City. Nakapangutana sab ang mga otoridad kay ang sospek sa matag higayon nga mangawat, brief lang yun ang sulubon. Si Nico Sereno sa report. CCTV video kini nga nahupta na sa kapulisan sa nagpadayon nilang investigasyon sa mga insidente sa kawat sa Lapu-Lapu City. Ning maong balay sa Barangay Maribago, makita ang sospek nga yanurang nagpas-an na sa usa ka vault. Bugtong brief lang ang sulob ni ini. Samtang niadtong Domingo sab sa kadlawon, laing insidente sa kawat ang nahitabo. Gituuhang maura ang sospek ug susama sab nga nag-underwear gihapon kini. May unang insidente sab sa Barangay Marigondon, susihunon pa ug gituuhang maura gihapon ang sospek base sa profile ni ini. Ang komuni ni mga nabiktima, pulos mga Korean ang tag-iya. Wala pa mailhi ang sospek nga gituuhang usa ka foreign national. Laylay subdivision, then puro Korean national. Maribago and Marigondon areas. Duha ka Maribago, then usa ka Marigondon. Then gi-check, puro Korean national. Then naay mga spa dito nga ni-declare sad nga gipangkawatan sa sila mo na atong gitan-aw ron ang CCTV sa dito ug same profile paghihapon ang mga suspect. Gitan-aw pa kun kaila basab sa suspitsado ang mga biktima ug nasayod ng daan nga mga Korean ang tag-iya. Sa bintana kuno siya sagad mag-agi pasod sa maong mga balay. Sa labing uhing insidente, gibanabanang moabot sa 2 ngadto sa 3 million pesos ang nadagit. Sa ikaduhang insidente, 10,000 pesos ang nakuha.
ug kung nganong mahiligon gyud mag-brief ang suspitsado. Na siya yung trademark buhaton. Then also kung sa local pa murag naa siya pamahiin trademark niya yan. Possible siguro maghubo siya di siya madakpan murag ana. Mas Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka 57 anyos nga mag-uuma sa Negros Oriental, patay. Human mapaaki sa ito'y 4 ka buwan na ang nakalabay. Rabies ang hinungdan sa kamatayon. Ani ang report. Nakabsan sa kinabuhi, si Marky Torado sulod sa isolation room sa Bindoy District Hospital niadtong Lunes sa gabi, Marso 3. Hangtod karon, di pa madawat sa iyang pamilya ang iyang gidangatan. Matod sa anak sa biktima, ilang nakita ang pag-anto sa ilang amahan. Sulod sa hospital, hangtod nga siya namatay. Asoy ni Love Claire, November 9, 2024 dihang napaakan sa ilang itoy ang ilang amahan. Gipakaon sa ilang amahan ang itoy, dihang gipaak ni ini ang tudlo sa ilang amahan. Naging na siyang mama nga magpa-inject kay akong mama taon nakagtan mo pod. Magpa-inject ta mar, ingon gud siyang ug mamatay gud, di mamatay. Muni ang isulti. Nga di siya na mo siya mapugos. Dugang niya nga bag-o nila nga gisagop ang itoy. Apan tungod kay sige kining giduwaan sa iyang mga pagumangkon, nabalaka ang ilang amahan nga mapaakan ang mga bata, maong gipalabay ang itoy. Apan dihang nakitaan sa ilang amahan ang itoy sa kalibunan nga luya ug way kaon, gidaki ni nila pagbalik. Wa nila damha nga rabid di ay ang itoy. Matod niya, bisan gikumbinser nila ang ilang amahan nga magpa-inject og anti-rabies apan nagdumili kini. Dapat bisan pa ato ang manghayupan or dili lang gyud ta magkumpiyansa. Kung naamon gani gyud mga ingana nga cases dapat magpa-injection gyud. Gibutyag sa managsuon nga gipatambalan nila sa albularyo ang ilang amahan. Sa sinugdanan, walay gibati ang ilang amahan. Apan ang itoy, namatay pipila ka semana, human mapaaki ang ilang amahan. Hinapo sa Pebrero dihang mireklamo ang ilang amahan sa kasakit ni ini sa kuto-kuto. Apan sa pagtuo, nga mitukar lang ang sakit nga ulcer, miinom ra kini og tambal. Marso 1 dihang mikuyanap na sa tibok lawas ang sakit, ug dinhin na nila gida sa hospital ang amahan. Pagka Marso 2, mahadlok na kini sa hangin. Muinom pa kini og tubig apan dili na makatuon tungod sa kasakit sa iyang tutunlan. Human makonpermar sa doktor nga napaakan og itoy ang pasyente, gisulod siya sa isolation room. Dali usab nga giturukan og anti-rabies ang 21 ka mga tawo nga adunay kontak sa pasyente. Matod sa pamilyang Torado, dili ang ngayang baliwalaon kung mapaakan sa bisan unsang mananap. O na ron atong gipahingusgan, nakita na nag-advocate sa atong mga tao, nagpabalo sa atong mga tao nga dili lang kay magpa-injecta kundi kailang kinanglan jud nga ang atong bakuna nga gi-inject nato dili fake. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagtingkagol karon sa prisuhan sa Minglanilla Police Station ang 33 anyos nga lalaki human kini madakpi kay kalit lang nagpasirit og gasolina sa usa ka gas station sa Barangay Poblasyon Ward 2 lungsod sa Minglanilla niadtong Marso 6 sayo sa buntag. Gani nahulikam ang dinakpan nga giila sa alias nga Mamerto. Sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla, giingong kalit lang niabot ang dinakpan sa gasolinahan nang hagad og sinumbagay sa mga tao. Matud pa sa mga nakasaksi nga kalit lang giibot sa suspect ang fuel hose o gipasirit ang gasolina. Mobalor sa 2,556 pesos nga gasolina ang nausik. Atol sa pagresponde sa kapulisan, ang suspisado misway pa pagsupol sa mga otoridad. Hinungdan nga gipusasan kini. Giswayan sa pagkuha sa iyang habig ang gidakpan apan nagdumili kini sa pagatubang sa kamera. Apan iyang saysay sa GMA Regional TV, nga wala siya kahibaw kung nganong nakahimo siya ni adto ug himakak siya nga hubog o ubos sa impluwensya sa ginadili nga drogas ni adtong panahona. Napasaka na ang mga kasong alarm and scandal, resistance and disobedience to person in authority ug malicious mischief batok kaniya. Nalangkat ang dungga ni ining usa ka lalaki human paaka sa iyang gikasumbagay nga silingan sa Puntod, Alaska Mambaling, dakbayan sa Sugbo. Nadakpan hinuon ang suspitsado nga nagtingkagol karon sa bilangguan. Ang report ni Alan Domingo.
Gisunod sa plastik o gibit-bit ni Boy Pagasan ang natangtang niyang dunggan dihang miatubang siya sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Samtang gibutangan og bindahi ang punuan sa iyang dunggan nga nakanlatan. Giasoy niya nga nahitabo ang lamok-lamok tali niya og sa iyahang silingan nga si Jumaani Jamari Cabali pasado alas 3 gahapon sa hapon. Kinihuman milaban ang suspek sa iyang anak nga gikaaway usab sa anak sa biktima. Nagkahinay-kanay ang grupo sa biktima ug suspek ug dihang napildi ang suspek kalit lang niining giukuban ang dunggan sa suspek ug giwisi-wisi hangtod natangtang. Daling gidalas tambalanan ng biktima sa tinguha nga mauli pa ang dunggan apan ulahin ang tanan, maong gidala na lang niya kini sa paggawas aron iyang tipigan. Diya may nag-away nagsumbagay niya. Nabtan niya ang akong dunggan, gipaak niya. Unsa kausara gyud naghangkab diha gipaak? Oo, kausara. Hait kay iyang dunggan? Oo, hait kayo. Gidugang sa biktima nga gibaharan pa sila sa grupo sa suspek nga ila usab nga mga silingan. Ako nakasuhan sir kay kaduha naman na siya god. Dihang miresponde ang kapulisan sa Mambaling Police Station ug nadakpan ang suspek nga gibalhog karon sa detention facility. Gipadayag nini nga napanglimutan na siya sa kalagot hinungdan nga naingkita niya ang dunggan nga napuok sa pagkalangkat. Murag naluya naman ko gani ato nya ako lang patsambahon ba. Yunsan mo pagkapabor sir nga paka na. gipaak ni mo siya. Ipaak na ko diretso na lang. Mipadayag kini sa dako niyang pagmahay dungan sa pagpangayo og pasaylo sa iyang nabuhat ngadtos biktima bisan tungod og alang siyang pamilya. Ang suspek ug ang biktima kadugo ra. Wa magpa-interview ang opisyal sa Mambaling Police Station mahitungod sa insidente. Away lang sa mga bata ang sinugdanan sa tanan nga misangpot sa pagkawagtang sa dunggan sa biktima. Tinguha karon sa pamilya sa biktima nga mapaprisog yun ang suspitsado tungod usab sa bahad nga giluwatan niini batok siya pamilya. Ngay lang ko pasaylo kay na ako'y pamilya kay 5 kong anak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Makapalipay sa iyang inahan ang nahimong motivation sa nag-inusarang sugbuanon nga nalakip sa top 10 sa 2025 Criminology Licensure Exam. Ang iyang istorya sa report ni Femari Dumabo. Diha pa lang sa iyang pag-review, gipangano din ni Franz Jory Pacaldo Insao, 22 anyos, ang mag-rank 1 sa 2025 Criminology Licensure Exam. Alang kaniya, mas mayong pinakataas nga dapit ang panganduyon, kay kundi man makabot, at least siguradong makapasar. Kini ang mindset sa batanong taga Barangay Atabay lungsod sa Alcoy, o criminology graduate sa University of Visayas. Wala man makuha ang top 1 sa 2025 Criminology Licensure Exam. Apan, nakuha niya ang top 3 sa iyang score nga 91.85%. Sa 36,768 ka mga examinees, 22,245 kun 60.50% lang ang nakapasar. Saysay ni Franz, nga consistent honor student man siya pag high school, apan yanong college student lang siya sa dihang nagtungha sa kolehiyo. Pero naningkamot gud siya, gani. 17 hours a day siya nagtuon atol sa pag-review. Paniguro nga makapasar gyud sa licensure exam. Og to make mama proud ang usa sa iyang motivation. After the exam, tungod sa kalisod, nakakaingon ko sa Ginoo nga Lord, balag makapasar na lang, dili lang matap. Pero kaloy sa Ginoo gihatag gyapon niya ang top 3 ma'am. And I am so thankful and blessed. Number 1 challenge yun ma'am kay financial jud ma'am kay knowing akong mother kay single mom siya niya. Proud ko sa mama kay human ko niya sa eskwela o nahimo kong tawo balag siya ra usa. Matod ni Franz nga tinguha niya pohon ang makasod sa Bureau of Fire Protection og makaeskwela og balik aron maabogado. Apan sa di pa kininduhan niya kapangandoy, but-una niya mahimong magtutudlo. Mutit siya ko ma'am kay ganahan muna ako ang silbi promise ni God nga if tagaan ko niya opportunity o higayon akong ibalik sa uban, akong i-share sa uban unsa akong nakatunan. Ako ang matambag lang nila is kuan ng suffer, persevere, and it will lead to success. No free lunch, that is kailangan gani mo pagtrabahoan ang imong if ganahan gid ka makabot.
Si Franz ang usa sa ehemplo sa mga batanon nga wa man ni graduate sa kolehiyo with flying colors, apan padayon sa pagpaningkamot inubanan sa pag-ampo aron ang pangandoy makabot. Karon nahimo pa siyang sumbanan sa iyang mga higala ug gig-agaw nga way imposible sa taong kugihan. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mactan Cebu International Airport giilang best airport sa Asia Pacific. Formal nga gipahibaw sa MCIA ang umaabot nga pasidungog nga ilang madawat pagka best airport alang sa kategorya nga 5 to 15 million passengers matag tuig. Ang Airport Council International Annual ASQ Airport Experience Awards ang miila niini. Gibutaran kini sa mga pasahero nga miagi sa mga airport sa kalibutan. Nakasangka sa MCIA sa kategorya ang pipila ka airports bisan sa first world countries nga susama og lebel o gidaghanon sa mga pasahero sa Mactan. Gikalipay sa MCIA ang pasidungog nga nagpasabot na tagbaw ang mga tao sa komprehensibo nga serbisyo nga gitanyag nga gihulagway nga overall airport experience. So what does it mean for us? It means that for every journey of our passengers, the moment they step into the airport, the passenger experience is being graded, whether they're satisfied, whether there are things that they wanted to improve on. The third one, which I like always to say, is the airport is always a mirror of the city or the region and the country where the airport is, right? And we succeed something. It's the success of the region, of the city as well. It means we are among the best in the world in our category. We are trying to make sure it will translate into increased passengers. We are marketing not only Cebu but also our airport, and we are now a connectivity hub. Tulo ka mga individual ang nakalas human sa madisgrasya ang gisakyan nila nga motorsiklo sa managlahi nga lungsod sa probinsya sa Sugbo niadtong Sabado, Marso 8. Ang unang disgrasya nahitabo alas 4:47 Sabado sa hapon sa Sitio Balhaan, Barangay Madredejos, lungsod sa Alegria. Patay ang managsuong sila si Ronald, 46 anyos, nga mao'y driver, ug ang angkas ni ini nga igsuon nga si Richard nga taga Batyan nga giingong mga hubog. Gikan sa buwangan ang duha ug padung nang mangulit sakay sa motorsiklo apan giingong midiretso ang motorsiklo ubos sa box culvert nga misangpot sa hinanali nilang kamatayon tungod sa grabing pagkaangol. Samtang pagka alas 5:45 sa hapon sa maugi hapong adlaw, laing disgrasya sa motorsiklo ang nahitabo sa Barangay Matutinaw, lungsod sa Badian. Patay ang driver sa motorsiklo nga si Dante, taga Barangay Poblasyon, lungsod sa Badian. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima giingong hubog gikan sa lungsod sa Alegria paingon sa Badian. Pag-abot sa blind curve sa dapit, nawagtangan kini og control ug nabangga sa punuan sa lubig kilid sa karsada. Nahiagom ang biktima og grabing kadaot sa lawas. Gideklarar kini nga dead on arrival sa Tambalanan. Sunog miulbo sa usa ka residential area sa usa ka urban poor area sa Suba Masulong sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, mga alas 12:37 ganihang udto. Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog alas 12:43 ganihang udto ug giisa kini sa second alarm. Gideklarar ang sunog nga fire out mga alauna 37 sa kahaponon. Sa investigasyon, gipahibaw ni Fire Officer 3 Jeffrey Herodias, investigador sa Lapu-Lapu City Fire District, nga dili mo menos 15 ka mga panimay ang apektado sa sunog. Gibadabanang miabot usab sa 1.5 million pesos ang danyos. Sa pagkaron, nagpadayon pang gisuta sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. Gisugdan pagtrabaho ang nakontrobersyal nga clock tower sa Mandawi City. Sugod karong simanaha, may mga personnel na nga mitrabaho sa maong parte sa estruktura. Gipabakbak ang parte sa tower nga nangagusbat ug nangadaot na. Gitangtang nila ang mga kahoy nga parte nga mo'y daling nangapakpak na. Wala noon naka-interview ang tigbalita sa mga staff nga nagtrabaho. Apan nasayran sa mga tao nga gikan sila sa kompanya nga nagdisenyo sa maong clock tower. Dili mga City Hall personnel. Kahinumduman na kontrobersyal ang estruktura nga formal nga gibuksan alang sa pagsugat sa New Year sa tuig 2024. Karong bag-o, dunay nabantayang mga ginagmayng damage sa estruktura. Gipahibaw sa City Hall, mock-up structure lang kini ug di pagyud ang final nga estruktura ipabarong sa maong dapit. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa basta komisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod.
Maayong hapon mga kapuso!